তিনি অরণ্যিক যে 40তম স্টেট লেভেল রূপিনী রাই ফেস্টিভ্যাল কাম সোশিयो কালচারাল ফেস্টিভ্যাল 2025 ওই দङ अम जोंनो मुइत खालायरगौ जे 40तम 40 बছर अंखा राय फेस्टिवल अर्गानाइज खालायजाकमानि किन्तु रूपिनी दफा जेटा खाजाकमानि रूपिनी दफा खाजाकमानि हयतो अनेक श बছर अंखाना रायफरन चिनो अंखानाय दङ जे रूपिनी दफा दङ रूपिनी दफा अंखाय जतनिसाय सलाकाहा बुरैकाहा नायथक दफा हिनै राय फरन खामानि ताबक रूपिनी दफानि ओ फेस्टिवल फाइ मानजाक फाइमानि बाङै आं साक्षनखक तंथखा आनि खादुंखा तै अरनगो जों तेजफोरा नायफ्रा अरा महाराजा बाय जे रूपिनी दफारक सें रजाकमानि दा रजाकमानि अमरनो प्रमाण खालायजाक दङ जे तिनि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर ब 1946 सालन रूपिनी दफा न स्वीकृति रगुई रिकग्निशन रगुई बर्न सें रय क्लां थांखा माने तिनि 78 79 बছर थांखा ओ 78 बा 79 बছर तिनि अरनिग स्टेट लेवल निजे रूपिनी राय दफानि जे फेस्टिवल खाजाकमानि हंका 40तम माने प्राय 79 बছरनि बिसिङ 40तम ता अरनिग फेस्टिवल खालायजाक दङ माने कसार अनेक गैप ओङै थांखाना तिनि जे रूपिनी दफा तंगमानि अम चिनी त्रिपुरा अनेक दफा तंगमानि बिसिङाव कायसा हंकाते चिनी बरक मुनिसा जों आसायखा हंकानो समाजबद्ध प्राणी जों समाजबद्ध खालायै समाज गठन खालायैसो जों मा दङ कोनो बरक साइचों के खरकसा खालायै हाजाल मागो थाङै दंमैया जों बरक मनुष्य हिसाबै थांनानै थांखा अंकाय जों समाजबद्ध खालायमा दंनाय लोको खालायमा दंनाय मयल खालायै जों समाज गठन खालायैसो मा दंनाय अंका ताबक जों जेहेतु समाजबद्ध प्राणी जों समाजबद्ध खालाय दंखा जों अरनग दिनै रूपिनी दफानि जे 40तम फेस्टिवल जों अरनग अर्गानाइज खालाय दङ अरनग जों जदि अमनि जे मेन उद्देश्य अरनग ऑनरेबल राय साइक्लां थांका जे अम खालायमानि मेन उद्देश्य तमा अम हंके चिनी जे कल्चर चिनी तंगमानि चामानि नुंगमानि जे कस्टम्स बन मथाङैना रोंनानि बाङै सुदम मथाङैना रोखांखेंया बन तेबो कुसुक साकाव हारावै गोसों खालाय दिसानानि बाङैसो अम फेस्टिवल खालायजाक दङ चिनी दफानि बिसङाव फानसै बरक दफानि बिसङाव फानसै जों कायसा बायते कायसा मिलिगै दंनायखा हंकाय अम रूपिनी अम कलय अम जमातिया अम देवबर्मा हिनै सिनिलायनाय मैया किन्तु जों जानिजा हिसाबै जों दिनै जदि रूपिनी कलय जमातिया देवबर्मा हिनै सिनिजाकनानै हंकांकाय जों चिनी कालचार चिनी तंगमं चिनी चामं चिनी नुंगमं ते चिनी कामं रंनो जों रक्षा खालायना नाङो ते बना जों प्रमोट खालायना नाङो तिनि अम रिसा ओ रिसान बा रिनायन बा चिनी कामं सङै थांका हंकाय अमन परिचय रनाय जे अम हयतो रूपिनी दफा अंखाना रूपिनी चला अंखाना रूपिनी बुरै अंखाना हिनै चिनी ड्रेस ते कक सामानि रागा कक नि बिसिं तै खालायसो जों सिनिजाक तंगानि नांनाय जे अम रूपिनी बा जमातिया बा कलय हिनै एमन समय थांगासिनो बरकनि बिसिङ कक बरक सानायनि बिसिङ जों तिप्रासा हनानि बिसिङ हलायमानि बिसिङ जों कक पगलाय थांखा
sini kamung no sung kanglai lia sini kamung chumung kok kemana naik thangka tabo hai tabuk sini dofa sisagai sini tongmung chamung no sung hai mathangai kotor khlai amra prasar khlairana ni bangai chung chatiok tango hani bangai amo sudo chung dofa ni bisingo sakthalai mania rajya sarkar tei ADC administration borok bahai sini dofa ni sini teprasani tongmung chamung nungmung no tesa kaha khlaiui charona ni bangai sakthari tango tei oronigo customary law ni kok sajaka customary law oronigo sini Tripura rajya ko se je 19 ta scheduled tribe tongmani bisingo customary law suijaka customary law oronigo ADC প্রশাসন ni aro joma rojaka hangate ADC প্রশাসন ni taraf theke customary law oronigo district council ni sesano place khlaiui discussion khlaiyang mani porai যেখানে নাঙ্গো modification khlaiui aro jani jaja joto dofani rai rokbai hod hakra sorokbai salai mani porai pass khlaiui rajya sarkar ni thanigo rohajak tongo arno khoroksa honorable rai saiklang thangka je state government no rajya sarkar no sangma sanai je daiti khlaiui rupini dofani je customary law bono recognition codification khlainani bangai जों ADC प्रशासन तरफ থেকে বাহাইনো রাজ্য সরকার সানাই তেব जों সানাই আর রাজ্য সরকার तरफ থেকে অনারেবল মিনিস্টার বরনো তঙ্গ जों বনব সানাই যে রাজ্য সরকার যে পেন্ডিং তমানি বিশেষ খাই রূপিনি দফানি যে কাস্টমারি ল তাবো পেন্ডিং তমানি जों বন সালাইনাই দাইতি খাই যাদা আম গভর্নরনি অ্যাসেন্ট মানই বনি স্বাক্ষর মানই আম যাতে customary law amo act of pariণতং নাতৈ হাইনে বাঙৈ जों সালাইনাই tei oronigo teisbora sajaka je chini borokni bisingo trai khanaironi bisingo tabok kefek manui salai nunglaiui hani kok halaimeya chalani kok salaimeya ang tongkha abo chini samajo je anti social activities tongo anti social activities je drug use khlai jongmani bo kaisa anti social activities to mano ho जों সামাজিক ভাবে socially jeta acceptable ya je activities abono anti social activities tabuk chin borokni bisingo onekei जों chok nunglai drinks খাই abo সামাজিক ভাবে to some extent limit ni bisingo ba acceptable কিন্তু drug chakha hangkai o drug waisa chakha hangkai sarai waisa drugs test khlaika hangkai bo te drugs ni bane te kakmaya bo thrisima thangnai haini bangaino drug chakha hangka abo chini samaj ni bangi hamya abo anti social activities ni bisingo klayo drug use khlaika hangka haini bangai tabok sarkar ni taraf theke bahaino nasha mukto Tripura nasha mukto desh khlaini ni bangai sakthari tongo ADC প্রশাসন ni taraf theke bahaino जों anti drugs campaign drug rehabilitation center जों kholagu tongo tar mane chini borok to phano jate drug jate influence khaime na tui drug ni thanigo manjage jate chini dofa jate dongsonge na tui hani bangai जों sakthari tongo kintu arneo jehetu amo samaj ni society ni social welfare socio cultural festival amoni bisingpei khlayang sana musugo je সরকারি তরফ থেকে বা এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে সাক্ষাৎ ফানা যদি সামাজিকভাবে जों মানে মোকাবিলা খালাইয়া হংকে ড্রাগস জামানি জিনিস ন जों বন্ধ খাইমেয়া খানাই শুধু সামাজিকভাবেয়া ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্যামিলি যারা গার্জিয়ানস দং নাই বড় বাহাইনো সচেতন ভাবে কারাক খাইयै
serai khonai no control khlaiयै जाहाथे borok drugs baikhe dongso khlaije na tei borno sung rokha khlainani bangi daitto jara arnego rupini welfare society ni members tangnai rok jara serai okra rok borok joto miligoi amono chung chini borok dofani je serai khonai drugs bai manjak tongnai ba manjak ya na toi ni bangi chung ma sakthanai tei taboni din hangkai competition ni jog tabok ora brigodas para hangkai no chung serai chanin chung saimano je brigodas para hangamo rupini ni para naithok para অরনিগো সে কয়েক বছর আগে রেল লাইন কুড়ি তংমানি তাব রেল লাইন ছকপাইকা ত্রিপুরা রাজ্যগ তাবক রেল 19টা রেল ফাই দং 19টা রেল চলাই দং তাবক ইলেকট্রিফিকেশন খাই দং লাইন কয়েকদিন পরে কাইসা রেল স্টার্ট নাই যে রেল মাত্র 7 ঘন্টা বাইখা আগরতলানি গুয়াহাটি সকনাই তাবক ত্রিপুরাগ 30টা ফ্লাইট ফাই দং সালো 15টা ফ্লাইট নখাগো 15টা ফ্লাইট থাং মানে ত্রিপুরা অনেক পরিবর্তন হই দংহা ডেভেলপমেন্ট হই দংহা চেঞ্জ হই দংহা তাব ন্যাশনাল হাইওয়ে কাইসা তংমানি আইদি তাব 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তাব ন্যাশনাল হাইওয়ে সামজাগই দং যত নগুই দং 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে তাবক internationally bahaina Bangladesh baikai yang sabrum tei kerengoi tongo yang Belunia tei kerengoi tongo yang Agartala Khaura road bane pare Belunia bane pare Sonamura joto baikai kereng laioi oronigo onek poriborton hoi tongo development hoi tongo ang sana naimen ingka haise je tabok je competition ni juggo je babe poriborton hoi tongo ও পরিবর্তন বাই जों চিনি বরক যদি খাপসাগৈ তংমাইয়া হাংকাই টিকি তংমাইয়া হাংকাই जों সারভাইভ খাইনানি বাঙৈ কঠিন নङै থানাই হাইনি বাঙৈ লেখাপড়া দিক দিয়া চিনি বরক অনেক মা আকগনাই ব্যবসা বাণিজ্য দিক দিয়া যে চিনি বরক নিজে লাইভলিহুড অ্যাক্টিভিটিস তংমানি এন্টারপ্রেনারশিপ তংমানি আর নেও চিনি বরক মা আকগনাই তার মানে आं साना नायो जे ताबोनि जे कम्पिटिटिव जुग थिकै तंनानि हंकाय चिनि बरक फिजिकली शारीरिक दिक दियाबो फिट मा तंनाय इकोनॉमिकली रां पैसा दिक दियाबो फिट मा तंनाय ते स्पिरिचुअली मानसिक भावेबो जों फिट मा तंनाय हाया हंका जों ओ जे कम्पिटिशन जुग जों थिकै तंमाया खानाय ताबक জাগানি দাম যেখানে 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা তংমানসি আগরতলা বা চম্পকনগর খুমুলুং হাই জাগারাও সিতাবক জাগানি দাম কোটি কোটি নgi থাঙ্গা গার নিগো চিনি বরক তংানি হংকাই বনি ইকোনমিক পাওয়ার পারচেজিং পাওয়ার ইকোনমিক্যালি ব আর নিগো ঠিকই তংানি মত পজিশন মা থাংনাই হাইনি বাঙৈ চিনি বরক লেখা রঙৈ চিনি বরক যে বাংমাসিং तब रूपीनि दफानि बिसिङाव 11,000 12,000 पपुलेशन दङ सारा त्रिपुरा राज्यको शिड्यूल ट्राइब दङ तब प्राय 14 लाख पपुलेशन दङ चिनि बरक क्वांटिटी पपुलेशन बारे माने परसेंटेज खूब कम अंगै दङ पपुलेशन मा बारे नाय प्लस क्वालिटी पपुलेशन जों मा खालायनाय हाकेसि जों थिकै दङै माननाय ताबक अरनगत ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑनरेबल EMs तै बर्न कक सानाय दङ आं तै बेसि कक सालिया ओ कक आं सागै आं पाइरनाय जे सिनि दफा रूपिनि दफा फाहंदी कलय दफा फाहंदी जमातिया दफा फाहंदी थिकै तंनानि नांखांगाय दफानि बिसिङाव चिनि बिसिङाव डिसिप्लिन मा तंनाय मानसिक दिक दिया फिट खालाय मा तंनाय तै चिनि दफानो जों काहा खालायै
karak khlai tongani hingkai sini dofani bisingo manilaimani bisingtui khlaiui kaisa te kaisa no hamjaklaimani bisingtui khlaiui sini tongmung chamung nungmung no sini culture no sini tradition no जों मोथाङै मा दंनाय हंकाते जत अरनिग যারা ফাইভ মানজাক ফাইনেরাव তিনি রুপিনি দফা 12,000 পপুলেশন দङ ও 12,000 পপুলেশনের বিসিङ ও ফেস্টিভ্যাল হয়তো 1-1.5 ফাইভ মানজাক ফাইগানা ও 1-1.5 অন্য যারা ফাইভ মানজাক ফাইনেরাव নিরক যতন রুপিনি দফানি एम्बेसडर তিনি অরনিগ ও ফেস্টিভ্যাল যারা অনারেবল রায় সরক যারা অনারেবল ইএম বা মিনিস্টার যে কক সানাই ও কক ন রায় মানে রূপিনী দফানি তিনি যারা ফাই সফাইমে আরক বরনি থানীয় সক রগই যাতে রূপিনী দফা কারাক খাইयै যতনি স্লাयै নাইথক কারাক ketangmanai jat khlaiयै tangbai jadi nirok joto kaha krung tangbai jadi tei hagui chagui tangbai jadi manang sagui rupini dafa long live a kok sagui hai joto nang khulumui ani kogor muthakha joto nang khulumkha hambai